Tá chegando a hora de um dos novos games do Xbox chegar, que é o Indiana Jones e The Great Circle. Vai chegar em dezembro. E ele vai chegar em dezembro para Xbox e PC, mas no ano que vem também chega para PlayStation 5, como já anunciado. A IGN jogou e a gente vai acompanhar um preview, né, Lê? Exatamente, vamos ver qual é que é a do jogo. Já vimos bastante material dele, mas um novo material nunca é demais. Antes, você está no Combo Infinito. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, já se inscreve aqui no canal. Não deixa de comentar e deixar o seu like também. Uma informação rápida a respeito do Indiana Jones é que o Todd Howard não queria o Troy Baker como Indiana Jones, porque o sucesso que o Troy Baker fez recentemente, como o Joel, como vários outros personagens por aí, ele achava que poderia tirar o foco do personagem, mas até agora eu tô achando que foi uma das melhores escolhas. Porque toda hora parece que ele é o Harrison Ford, tá ligado? O cara quando tem talento, e o Troy Baker, ele não é só um excelente todo personagem que ele faz, ele tem uma mutação de voz muito importante, Verdade. muito boa. Então ele caberia, com certeza, né? Mas enfim, bora lá. 3, 2, 1... Pode ir? 3, 2, 1, vai! Lembrando que é um review, um preview da IGN. Since then, pop culture's most famous archaeologists' last two big screen outings have been flops. In fact, Indy's best work since The Last Crusade has come in video game form. 1992's LucasArts point-and-click Caramba, esse jogo parece ser mó legal. Atlantis, The joguei esse aí. Collective's excellent third-person action adventure The Legal. Emperor's Tomb on PS2 and original Xbox in 2003, Esse eu não and joguei. more recently, the Lego Indiana Jones games in 2008 and 2009. So no matter how you look at it, it's been a long time since Indy has showed out. And it's fair to wonder if the current generation of gamers even cares about Dr. Henry Jones and his relic-chasing, Nazi-punching escapades. I'm here to tell you that after Caramba, ele playing puxou a pra few dar um soco. hours of Machine Games' Indiana Jones and the Caramba, Great Circle, perfeição. generations of gamers both new and old should care. Because as good as the studio's recent Wolfenstein reboots were, the Caramba. Great Circle might be even better. Mano, isso aí pra mim pesa, hein, velho? Porque olha, os dois jogos deles, menos o das filhas do cara, o Youngblood, são excelentes, cara. O segundo é uma pintura. Among other things, is that it's more of an adventure action game rather than the typical action adventure game. Hã? And it's absolutely not a first-person shooter. Yes, Indy has a revolver here. You can also grab rifles and German Luger pistols, but I used it exactly once the entire time I played. And when I did, the gun wasn't the only thing that got loud. It alerted everyone at the Giza dig site near the Great Pyramids, and Indiana Jones is no match for two armed bad guys, let alone several. In short, firearms are clearly a last resort in the Great Tá Circle. mirando o cara. Era isso. Nossa. Como é que é? Onde o cara tava mirando? My E hands-on era ali. session started at the beginning of the campaign at Marshall College, where Dr. Jones is, of course, a professor of archaeology. Archaeology is the search for fact, not truth. Indy's working late with his friend and colleague Dr. Marcus Brody. A noise stirs him and Henry investigates, with you controlling our hero as he walks Caramba, olha o down visual, the mano. college hall towards the source of the noise, finding broken glass and a display scattered along the way. Thus we come to the Great Circle's first puzzle, putting the fallen relics back on their proper shelves using clues in the displays. The best statue goes in the Egyptian. Oxi, o que aconteceu com Once aquele that's cara lá? done, Indy encounters an extremely tall man wearing a talisman who takes something from the college's museum display, beats up our good doctor, and escapes, leaving the pendant around his neck behind after it tore off during his getaway. When a presumably concussed Dr. Jones awakens the next morning, he and Marcus suss out a lead based on the stolen relic. He took the cat mummy, Marcus. But why? Mamãe. And Indy Cat Mummy. quickly packs Yeah. through the Vatican, bringing only his bullwhip, the pendant, a vinyl record for a friend in Italy, and of course, Indy's infamous fedora. The gameplay during the Vatican mission reminded me of a classic game I didn't expect the Great Circle to tap into, but I certainly didn't mind. O ninja do Thief. Vaticano. I suppose the nighttime setting and classic Italian architecture contributed to that vibe,
but it was more so the fact that stealth is the dominant approach here. Along with the fact that there are a Pela escolha de whole lot gameplay, of doors parece to que find poderia ser keys melhor to em terceira unlock, pessoa. valuables to backtrack to later, and hidden Já que ele não é items and tanto tiro. information all over the place. Pois é. Now, what do the black shirts want with the Vatican? While Indy's fists are his primary weapon in the Great Circle, Sure you did your best, champ. I quickly learned that it's best to get something in his hands whenever possible, as sneaking up from behind with a sufficiently potent object can yield a one-hit stealth takedown. I say Caramba, o impacto da object, porrada é by the legal. way, since most of what I picked up weren't proper weapons, but instead things like brooms, violins, guitars, shovels, a pipe wrench, a frying pan, etc. Even more fun was using the push button to send bad guys crashing spine first to the ground below from great heights when encountering them up on ledges. Of Caramba, which o there impacto are da many porrada tá factions, gostosinho. apparently. All right, pal, you asked for it. Indy can punch, strong punch, block, shove, and use his whip to stun O cara enemies sentindo o or soco. knock the gun out of their hand. It's a simple system that works quite effectively in practice. And to once again reference Thief, you can pick up the bodies and hide them in dark corners to prevent other patrolling padres from discovering them. Note that you can't get too far though, as carrying heavy adult humans around over one shoulder tires Indy out, quickly spending his stamina. Fortunately, the Great Circle packs an upgrade system that lets you spend the adventure points you get from thoroughly exploring each environment and discovering secrets, and later, taking pictures of notable sights. You'll discover books that contain said upgrades, but you'll need sufficient adventure points to actually apply the new skill. Punch Out, for example, replenishes your stamina when an enemy is knocked out. I also used Lucky Hat a few times, which gives you a second chance when killed, in which you're on the ground, the screen goes black and white, and your fedora is somewhere nearby. If you can crawl to it in time, you'll get back up and be able to continue on. Weren't there more of you? Cara, In all, the upgrades fall into 5 categories: survival, fitness, packing, brawling, and combat, thus giving you incentive to not only fully explore each area, but to tailor Indy to your specific playstyle. The third and final section I got to play fast-forwarded me to Caramba, eles Giza, jogaram pra caramba, Egypt, véi. a bit later in the campaign. Here, Indy had already connected with Gina, an Italian reporter looking for her missing bracinho. sister. Giza is wide open, like an old Splinter Cell Chaos Theory mission. You can visit dig sites, a bazaar, and the Great Sphinx. And mercifully, street signs you find serve as fast travel points. Oi, que You can legal. highlight any area listed on the sign and you'll zip over there instantly, sparing you a lot of walking. In choosing one area to explore, Os NPCs I parecem os successfully mesmos dos snuck filmes my way desde around to the opposite side 1970. of a Nazi É, eles dig pegaram site muito that I dessa needed to literally get to the atmosfera, bottom né? of where the Total, elevator total, was. E esse lugar Ainda mais parece um no do... egípcio, né? Only É. to find that its Esse two lugar sources parece um do of primeiro power filme. were disconnected. Why is this thing not working? This led to 2 Lá é uma more mina, né, eu stealth acho. sequences into separate Primeiro caves filme? to get Não, them você tá turned confundindo com o back segundo. on. One of Eu which acho que é o would primeiro mesmo. Coração. sadistically fry some Nazis A primeira é o Templo da Arca standing in a pool of Perdida. shallow water with assisti a o primeiro wire de novo I just brought to recentemente. life. É um lugar, Another é um lugar even aberto, um lugar aberto, underwater. meio com areia. Não lembro Before exatamente. finally getting to ride the templo. reactivated elevator all the way É, down to the Não underground. consigo É o Templo da Arca determinar. Perdida. Stone glyph logic puzzle O nome do down filme é O there Templo da Arca challenged me to Perdida. É, mas é que eu acho que eles não sabiam que lá era um templo, que depois eles encontram os negócios. Tem até umas cobras lá dentro. I picked up a nearby sledgehammer, bashed the wall a few times, and a hidden room was revealed. And there's something behind that. Inside was the relic the Nazis were after, but Indy had beaten them to it instead. Nazi idiots. Unfortunately, I soon ran out of time before my demo session ended. It turns out I'd spent que o vídeo more não seja time than I should desmonetizado. have in my limited preview window exploring causa other da- paths, das dos taking filmes. on side quests, and taking Ah. photos of Giza. It is something, ain't it? In Palavras other words, forbidden I spent words. a bit too much time adventuring. No regrets.
As I said, it's clear now that Indiana Jones and the Great Circle is more of an adventure action game than an action adventure one, but after a few hours playing it, I love it for that. Poxa, o cara deu The soco no first nada. word you'd likely associate with Indiana Jones for. is probably adventure, not action. Nossa, o outro cara parece And the Great igual ele. Circle hones in on that. I'm absolutely smitten with the look, tone, pacing, and voice acting here. I said, who is Father Ventura? Shout out to Troy Baker for effectively pulling off a 40-something indie. What Machine Games has got going here is a very unique blend of gameplay. In fact, I talked in my first hands-off preview about how much Indiana Jones and the Great Circle reminded me of 2004's seminal first-person stealth adventure game, The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay. Pô, esse jogo é which not only incrível. proved that licensed games could be incredible, the opposite was usually the case back then, but it showed that a gravou first-person sobre ele, game inclusive. didn't have to be a shooter to be Pode até ter um riveting. novo jogo, né? Butcher anos Bay atrás. was built by É the verdade. same core filme, group né? of developers that Do later Riddick. founded Não, Machine ia ter um novo Games, jogo. many of whom are still with the Sim. studio. And that Riddick Nossa, mas esse jogo era bom influence demais, is just as evident when playing the Great Mas eu entendi Circle o que eles as quiseram it is dizer, né? watching it. I E don't não é um know jogo de if tiro, é um jogo de aventura em Todd primeira Howard, pessoa. who famously pitched this idea E o that we Riddick could funcionava see bem many mesmo. years ago, had Machine Games in mind when he came up with it. But the pairing absolutely works, and I absolutely can't wait to experience the rest of Indy's latest adventure. Legal demais. Um preview bastante positivo aí pro jogo. Mostrando que a Machine Games pode estar no caminho excelente pro jogo do Indiana Jones. Eu fiquei bastante hypado por esse vídeo aí, cara. O visual tá muito legal, o combate parece ser muito bom. O soco ali tem um peso da hora. Uma coisa interessante pra esse tipo de jogo. É, às Não vezes podia ser fazem, né, diferente, né? Porque porra, das marcas mais legais do Indiana Jones é o soco, aquele socão que ele carrega, tipo um especial dele lá. É muito bom. E eu acho que eles vão fazer bem. Eu gostaria muito que esse jogo fosse em terceira pessoa, de ficar vendo o Indy o tempo inteiro. Foi uma das minhas grandes reclamações no anúncio. Mas já aceitei o jogo em terceira pessoa. E ele parece se comportar muito bem. Ele parece primeira, né? conseguir... em primeira pessoa. Ele parece se comportar muito bem em primeira pessoa. Ele parece conseguir capturar as características, mesmo tendo ali momentos de terceira, né? Quando você tá em alguma plataforma, quando você tá fazendo algumas outras coisas, um puzzle e tal, ele fica em terceira pessoa. Mas também é a empresa do Wolfenstein, né, a Machine Games. Os caras são peritos em fazer jogo em primeira pessoa. Então acho que essa daí foi uma das grandes decisões aí para optarem pelo primeira. Enfim, gostei. Tô doido pra jogar, cara. Dezembro, então, o jogo chega pra... Inclusive, chega no Game Pass. Chegará pra Xbox e PC. E a gente vai com certeza aí dar uma atenção da hora pra esse game, porque esse game me parece merecer demais, beleza? Uma pena que não tem esse tipo de preview no Brasil, Chega pra né? PlayStation 5 em janeiro? Não, tem um, não lembro lá, agora. não lembro agora a data, mas é no outro ano, lá pra... Eu acho que deve ser Outro pra ano. março, abril, Fevereiro. algo março. assim. É. Comenta o que vocês têm a dizer a respeito desse preview da IGN aí e das nossas impressões a respeito do game. Você tá igual a gente aí, empolgado com o jogo ou não? Um abraço, valeu. Valeu.